Hi, that's your host Fahim here and reporting from Jafra. आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ যখন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে পাহাড় পছন্দ নাকি সমুদ্র, তাদের আমি বলি সফল হওয়ার এক পর্যন্ত পাহাড়, আর সফল হওয়ার পর পাহাড়ের পাশে সমুদ্র। সো লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, বয়েজ এন্ড গার্লস, ওয়েলকাম টু দ্য স্টোরি অফ শরীয় সিলেট। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया।